Rahim Assalamu alaikum. Ngain zahisto ya to ganche Skarchen TV. Yang met panakha os nasithe ya beres yang shafan argun waqt gulab yasna galat men dir gasha spambu zernasam ke balthot khret bilagum khasari khirang daste chumikun mashog mik poyaz fal ring thong mana dra fir gashat song ati baltisani chimet yang ril altasna yang zaraju من دق يسبر يا دواخلا من دق تورنا جنو يسد من دق شمفر يا دواخلا من دق جنونا تور شمسد وانا خبيت بيوس اخبارتهم اخبار دسه اغاسي اخباري جواني رغسچه چازر بنا 25 اگست لنا اتی رایل بلتستاني دي لاگونا دي برغنا دي ريونغاما خو رغست خو شمسگت وانا بلتستاني دي جواني خصوصا بلتي ثقافتي يلغو وادي خبلينو درين بلتستاني مشهور شورا زرنسان شاعر زرنسان خريف حقبه دير گلوك پو دي خاص پو بلتي يولي سياچ نگن چون روندو رويل ثرمن پو کرگل لداخينو يوسف خصمن نيمتا خطبن وانا درين غدان يمبو محترم يوسف خصمن حقبه السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام استغفر يري اشن شجده يوسف خصمن حقبه يلا انغسي सबसे पहले يلا خپلينو بلتي ثقافتي يلغو دنبي واخسي خلور يالو ديوان غزل بو زنده خپلينو يتبن وانا يلا ارجستد اتي رايل بلتستان وادي خپلينو يلا اسي ارغانو شوزت وانا يوسف خصمن حقبه يلا سوال پنگستان وجو دن جوك تو يان دي پوري جواب پو يان منجو وانا خپلي باري نوجو خپلي ارگلوك نخسترو دي خپلي شورا كوني باري نوجو وانا تا او مت بي گوپا ارگل فايت بي وخ نمزو يان چنگالا دي كسل بيون بيون في بالا خصوصا کرگل لداخنو دے سناب خان كوني دے شورا كوني دير گلوك بلتيس كدي گيوت خان كوني خوني يان سناب نتبن وانا يان چيزرنا يان كسل بسم الله الرحمن الرحيم يري اشن اجو سمو سوغيتو يعني على يري دي سكارچن تي في نه سناب خان كنا دسه كڑا كورتا مت يعني على ملسامنس يري اشن شجده وانا يعني سي تريس يوم على قبل حفلين يت في شورا كنا يا غغفونو اسير عيل بلتستان دسه چين محبت يوت اشي ثقافتنا دسه چين محبت يوت ngala thonju खुदा विशेष देखा बल्तिसानी ए इलाकों से योत माशाल्लाह बल्ती न दसे फास्कर न दसे अशिन गलुख योत और ngala थेप चना खपुलिनो गा म्यूनो फास्कर न दसे गलुख और फायुली गा गुन में गुंचस न खेरे दुकला न खेरे जब्त हो न खेरे गुलाब जबों सब कुर जबों अच्छा जुशा जचे ब्लो महान कसमी गों ये ज़राअत इनशिक खोई दुकला इनशिक ची निंगला थोम बल्ती ثقافت دينو سنيت ngala di ngala asin gamowat din ila di sonatu pepi lartis kun baltistan e ila kun sonasa leina gamojanin ba وانا خصمن صاحب تادو سه وخت پو خبرين اخبار وخت پو ثن مچigna ngati خپت بيون سه اخباري گويکا دير گشس کچي هارين مايوني پيرو بسه اتي بلتي لونت زرت ارگسکت هاي nga baltistan la akhbar on se turun mos se baltistani thon pinjare wan di akhbar waqt kola yiri haqo se sher shairi sigbes chazer bana dunyar gasti di baltistani akhbar waqt po argashayt pinjo wana dola yan sik kasal bion yiri andas po jo andas bayani so ya to yan si jonga chor doctor man se chile samsta se dio langal itimet pi yan sher chi zardaniyat wana bahar halangal yan over hawali inshik yang yang la mo sheti ngali pasani pi sheti yang asi thon jugat sher podain po ju zoshar zarin nazum chiot doshar zarin nazum chi de nazum po ju nga sanchi la zoshar la khor bhagwana wah wah nga sanchi la zoshar la khor bhagwana andi zot po ngana yambo gashes wah dirin thepchal li zot po ngalar gashes dana yang zot po la ngal ten chigwana ngala umpa skede chang tene mensuk ngala umpa skede chang
ergese mensuk hodon transong phojik la shogotsuk khwel posana do chogla fogotsuk dena yang zot pola ngalten chigwana khuri lastik ngala yang legis josung khuri khanga lastin rang posa dosung ai khas polo sichang mixonga hai ngana zot yambo khorbo swa thonga hai ngana zot yambo genchi yot pe wakhla mathon manchik mathon philam chigi no khuri phakpo college sepselino hana ngala analo se godot met hana di wakhlangi lapino otme Inamashon lakpin otmat lagol astasna brakse khuri shami go waqpo gochay dirga shamal sola balti saqafat yulgo wadi khaplu saling dose ya waqsi meta po hedan shimik zaraju wanadula aspanto dirga shamal to malsola tala skardo urgawilina mati matram kasman shapo ati balti khapli hose wana khuri phakpe dirga shashero shari mas mushaira bese gamala argastin aise thonchukun sayot wana dose sangai mushaira bese digatun wana yusuf kasmani dirga sha kat poi dirga sha zerjoq po khuri adakh sayot pe pir rahkan zarbi balti yusuf kasmani phakpe wana khala baltisan aise salam bet yaju khuday farin